पाकिस्तान का वो इलाका जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। नाजरीन, हम बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? सब्जियां, कपड़े या घर का सामान। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहां इंसान बिकते हों, जहां खूबसूरत लड़कियों की बाकायदा मंडी लगती हो? ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज का सच है। और वो भी हमारे अपने पाकिस्तान में, एक ऐसा इलाका जिसे हसीनाओं की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन वहाँ रिश्तों के तकद्दुस की जगह पैसों की बोली लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के जदीद दौर में भी दुल्हनें खरीदी और बेची जा रही हैं? नाजरीन, अब आपको इसी इलाके की एक और हैरानकुन बात बताते हैं। जब किसी के घर में मौत होती है तो क्या होता है? रोना धोना, मातम, उदासी। लेकिन ज़रा रुकिए, हमारे ही मुल्क में एक ऐसी पुरस्रार वादी है जहां मौत पर कोई रोता नहीं। लाश के सामने ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, हवाई फायरिंग होती है और मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मैयत को रुखसत करने पर लाखों रुपए का जश्न मनाया जाता है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये चित्राल के कैलाश कबीले की वो हकीकत है जो आपको हैरान कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की खूबसूरत और खामोश वादियों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ये कैलाश कबीला है जिनकी ज़ुबान, रस्म व रिवाज और ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि इनके यहाँ खुदा का तसव्वुर तो मौजूद है, मगर किसी पैगंबर या आसमानी किताब का कोई नामो निशान नहीं। ये लोग एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। इनके मज़हब में सिर्फ़ एक ही चीज़ सबसे अहम है, वो है खुशी। इनका मानना है कि जैसे दुनिया में आना खुशी की बात है, बिल्कुल वैसे ही मौत भी खुशी का मौका है। चित्राल की इन वादियों की कहानियाँ सुनकर ऐसे लगता है जैसे हम सदियों पुराने वक्तों में आ गए हों। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ मरने वाले के जनाजे पर 70 से 80 बकरे ज़िबा किए जाते हैं, 8 से 10 बैल काटे जाते हैं, जबकि जगह जगह आग जलती है। गोश्त पकने की खुशबू पूरी वादी में फैल जाती है। शराब के प्याले गर्दिश करते हैं। लोग मरने वाले के गम में रोते नहीं, बल्कि खूब पेट भरकर वो लजीजा खाना खाते हैं। वो इस मौत का ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। और उस लाश के साथ क्या सलूक होता है? लोग लाश के गिर्द जमा होते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं, हवाई फायरिंग की गूंज से पहाड़ हिलने लगते हैं। लाश की टोपी में पैसे रखे जाते हैं, करेंसी नोट ठूंसे जाते हैं, सिगरेट जलाकर रखे जाते हैं। इनका अजीब सा अकीदा है कि मरने वाले ने ये दुनिया छोड़ी है तो इसे खुशी के साथ रुखसत करो, रोकर इसे क्यों परेशान करना। पुराने वक्त में ये लोग लाश को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करते और खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में छोड़ आते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब इन्होंने लाशों को दफनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जनाजे पर कितना पैसा उड़ाया जाता है? ये कोई मामूली खर्चा नहीं। एक आम कैलाश ख़ानदान का कम अज़ कम 7 लाख रुपया लग जाता है। औसतन ये खर्चा 8 लाख रुपए तक पहुंचता है और कभी कभी तो बात 35 लाख रुपए तक भी चली जाती है। दोस्तों, ये तो थी बात मौत की। अब ज़रा इनकी शादियों की तरफ आते हैं। हम लोग शादियाँ कैसे करते हैं? रिश्ते ढूंढते हैं, ख़ानदान वाले मिलकर बैठते हैं, बातें पक्की करते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ प्यार किया जाता है और फिर लड़की को सीधा भगा लिया जाता है। यही इनका सदियों पुराना रिवाज है। लड़का रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लड़की को अपने घर ले आता है। इसे कोई डर नहीं होता। जब लड़की लड़के के घर पहुँच जाती है तो फिर लड़के का बाप पूरे गाँव को खबर करता है। लड़की के घर वालों को बुलवाया जाता है। गाँव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। एक अदालत सी लगती है, हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर लड़की से एक सवाल पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है कहीं उसे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया, क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई है? जब वो मुस्कुराकर हाँ कह देती है तो बस रिश्ता पक्का हो गया। कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद जो दावतें उड़ाई जाती हैं वो देखने वाली होती हैं। लड़के वालों की जेबें खाली हो जाती हैं। शादी के चौथे दिन एक और दिलचस्प वाक़या होता है। लड़की का मामू लड़के वालों के घर आता है और उसे खाली हाथ बिल्कुल वापस नहीं भेजा जाता। लड़के वाले इसे एक पूरा बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। दोनों ख़ानदानों के दरमियान तोहफे देने का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। और क्या आप जानते हैं कि इनकी शादियों में सबसे हैरत अंगेज़ बात क्या है? एक ऐसी बात जो हमारे मुआशरे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक शादीशुदा औरत को भी भगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने।
اگر کوئی عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اسے کسی اور شخص سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی بھاگ سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے تو اس کے پہلے شوہر کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا، وہ اسے برا نہیں مناتا، وہ بغیر کسی جھگڑے کے اسے جانے دیتا ہے۔ کیا ہم ایسی کسی بات کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اور جب اس جوڑے کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی بھی ان کے لیے ایک بہت بھاری قیمت لے کر آتی ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش پر لڑکی والے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کرتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، بیل کٹتے ہیں، لیکن اس شاندار دعوت کا سارا بل کون بھرتا ہے؟ لڑکے والے۔ وہ بیچارے سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور انوکھی رسم ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان کے ہر فرد کو، ہر رشتہ دار کو الگ سے 2,000 روپے دینے پڑتے ہیں۔ وہ یہ پیسے ہوا میں یوں اچھالتے ہیں جیسے کوئی کھیل ہو۔ اگر پہلا بچہ لڑکا ہے اور کچھ سال بعد دوسرا بچہ بھی لڑکا پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر سے سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پھر سے دعوت اڑائی جاتی ہے۔ اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں جو انتہائی تلخ ہے۔ یہ عورتوں کے حوالے سے انتہائی سخت اصول ہے۔ جب کلاش کی عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ انہیں ان کے اپنے ہی گھروں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، انہیں ایک الگ سنسان جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے جسے بشالنی کہتے ہیں۔ اس جگہ کو وہ لوگ انتہائی ناپاک سمجھتے ہیں، اتنا ناپاک کہ کوئی عام انسان اسے چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اسے 10 دن تک اسی بشالنی میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ مکمل پاک ہونے تک اپنے گھر کا دروازہ تک نہیں کھول سکتی، گھر کا کوئی برتن نہیں چھو سکتی۔ بالغ ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، انہیں گھر میں بالغ ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، انہیں بھی سیدھا بشالنی بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ عورتیں بشالنی میں نہا تو سکتی ہیں لیکن اپنے سر کے بال نہیں دھو سکتی۔ اور سب سے عجیب بات سنیں، اگر کوئی عورت اس ناپاکی کی حالت میں بشالنی کے اندر ہی مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے عام لوگوں کی طرح عزت سے گاؤں کی عبادت گاہ تک نہیں لایا جاتا، اس کی میت کو گاؤں کے اندر لے جانے کی سخت ممانعت ہے۔ اسے بس بشالنی کے قریب ہی کسی نچلی جگہ پر 3 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر وہیں خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی راہ چلتا بندہ غلطی سے بھی بشالنی کی دیوار کو ہاتھ لگا لے یا چھوٹا بچہ روتا ہوا اپنی ماں سے ملنے وہاں چلا جائے تو پورے گاؤں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس جگہ کو دوبارہ پاک کرنا پڑتا ہے، اور پاک کیسے کرتے ہیں؟ فوراً ایک بکرے کی قربانی دے کر۔ کیا آپ کے خیال میں عورتوں کو اس طرح الگ تھلگ کر دینا درست ہے؟ ناظرین، اب ذرا اس وادی کے گہرے اور پوشیدہ راز کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ غیر ملکی NGOs کا خاموش کھیل چل رہا ہے؟ آج کل کیلاش کی بہت سی لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں۔ یہ بات ان غیر ملکیوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ایک عجیب طریقہ نکالا ہے۔ ہر فرد کا ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے، اس میں ہر مہینے یورپ سے بھاری رقم آتی ہے۔ شرط صرف ایک ہے، مسلمان نہیں ہونا، کوئی اور مذہب اپنا لو مگر اسلام قبول نہ کرو۔ یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو یورپی لوگ گود لے کر مسلسل رقم بھیجتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ مذہب بدلنے سے روکنے کے لیے ایسی بولی بھی لگائی جا سکتی ہے؟ یہ حیرت کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگست کے مہینے میں ان کا تہوار آتا ہے، لڑکیاں سروں پر پھولوں سے سجی ٹوپیاں پہنتی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ جوان ہو چکی ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل گئی، مگر یہ لوگ آج بھی اپنی عجیب روایات کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے پاکستان میں موجود اس دنیا کے بارے میں سنا تھا؟ ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو باقی سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان